Oo, sayang yun. Tapos na sana eh. Malinaw eh. Ayun. Taka na, akala ko, dinababalik yung camera na yun. Ako, napasayan eh. Lang. Nagka, ano parehas. Malinaw to, opo eh. Paul daw, Paul. Pag isa ako, napapag. Ha? Lolo. Alam ko magsusuntukan yung dalawa eh. Ay, shot! Wanan, no? Bakit talaga kamay nun? Pumatay sa amin kaya, 2 tres. Nakuna mo yun, back to back na. Oo. Oh. Kanina. Short. Partida, di pa masyado mainit yan ha. Mainit tayo. Mali yung ano yan. Malalim, malalim. Bago na bola kay Warren eh. Ha? Good. May foul ba? Lalim. Meron pang counter. All counted. Paso. Gusto na ba? All one lang, no? Hindi. Nakaapat na balik na sila eh. Wala naman nakakashoot eh. All one! Wala ba? Oo, all one. All one lang, all one! Ayun, tuloy ka na. Abuelo. 2-1, 2-1! 2-1, 2-1. Gagi, di ako pinagpapawisan masyado. Malupit eh. Ganun. Kala ko ano eh. Si Paul, tingnan mo, pause na pause.
Kung ano, pasok ko. Forward. Uy, still. Sayang. Bang! Ringless ah. Ringless na ating batnet. 4-2. 4-2. Uy, putik. Pasok na naman. 2 ba yun? Pag 3. Binawian. 6-4. Binawian agad eh. Huwag niyo patirahin yan. Tapak. Kaso tumiyak. Pasok 7-4. na naman. Tapak. 7-4. Uy, may sumabay pa. 10-6. Nakuhaan yun ah. 7-6. May sumabay. James. 10-6. Eh, dapat mabilis. Diba? 9-6. James. Ulit. Libre. 9-6. Corner oh. Libre oh. Tira. Wala. Bingi, tabingi. Bingi. Ikaw ang mainit sa Chris eh. Oo, kanina pa yan eh. Kaya to si Paul. 9-6. Sama yung init sa laro. Ay na magpapakita ng laro. Wala. Lumayo lalo eh. Ganda. Bang! Uy, sayang. Ganda na. Court. ISO. Nice! 7. Nine, 7. Wala, malakas. Malakas. Short! Pulisigaw.
Tangin na niya. Uy, malaglag nga. Yung kabila.